It posa ifangil ne woto wende parabahra pa senlirik television 3 TV wenkat kangandle na pa mikibewa nemori na dinga singa ne la fi kibe woligiya de sane torba ningab sumbunde de cancer du col de l'utérus ya balongo dom ya banwenga en cours sente yid paraba yum tusi bile pisi wa pourrin woliga mete parab tout la kwa bagala pistan la yib sampa mbara nantabam kubani man kalam idiola ne meta ya ban rabsen ten gidre tibala atara borbo dabsambo pinda mik da meta guda hanti yita kompugliwa la parba yari la militaire ninga singeta la fiwa yelle na ton convenema pourrait abtala tigisga tourni faki wara simpisi la yemre ni lortemba ne ban pas romik la wentu de damba na convenem senkera yel kan wenge mikael tuguli le ban pas abiranje za milungu muligri la sin toto Sane Globo Canada Soman Komis Royum tout le PC Bamik de Mete Burkina Faso Canada par bataille ban Rabsombo nda soba cancer du col de l'utérus ya par nanta tout le quoi par la piste la tabo antara sokben le parab ko bani la piste la way amman kalm yella mesin tariyan raboton da ya sabab ki tete ministère ning singeta la fio yelle wuli tebna sing vodbo kan soba ya hanna yelun ton zabane ban rabila Burkina Faso Canada ton sazang fasi awil fi Lionel Widro si ministère ning sangeta la fio yelle putin bin kasma contre de la veine. Wotone notre wakane gouverneur Zuma Somyinga na yelem pa sonne tingana namse la wontu bato damba na yelem bonsba to son ton la nya tondo ton datin sing talaton wate ton bomti borba na zabne ton bomti humon papillom virus ya bambila ya torbara la ya bambil hun tien kité ti wayi wala cancer ne paba rosa ropoa voilà to boyinti cancer du col de l'utérus usuma so ba buninga so ba la auto tunu wa mena sonhe il pa muine ba boba yondo Lenga sona yelenti yeli ofan gilika peton rankin wasan serda wilfi Lionel Louis Loro kinga tawda wilgiti akompuli ni sinzem se wala yuma wae antontan yum pila na se lebna envode ren anton te comme tatala boton da sawon tintine kada boton da ba rasan to wa ali patal panga anton tum sangi wala ya bobon ton bokki ton kumpuli wa antar yuma wae wa yana yilmenti ton bokra tinaka singa enkine ropi bala han kinero bala nsebala akilam ti twementi bara bilongpo bala ya torba la han watne cancer du col de l'utérus den ilanda tan pam bo kompulu pinpinda tomna ka singa karmai na yin tipton pam bokora nanana bala bokora ba yibu tuwa yo po han bokvuri tuwa yo po ne bokka yimso mpase teka kalo tempam bakang yehi le panti cancer en quoi sobie ya titin rambang sati borba sunam borba buliga meti habum sunna singe avril ki ula sampisi la wai son wate la ligne potin bin kasma kelen wuliga meta vodo kang soba ya bum sin ya zalam la yum fangil ke pepna ma meti kom police nan tabam tusko bata la pisi la nase to rompam vodo sinzema wala yuma wai to tan yum pila nasa Tumno la ninga singe tabanga pala yelle la vesra na tonron de quelqu'un en bala en botim abananta labra smanu taxorare nyaka metina yitu ni fakuga rasim pisila yopo na de tara rasim pisila we rasma tab tonre bang mitba na tonro men wuli gabtuma na yilen tab tonron gese ya wanto labna song Burkina Faso nenga zada ba to bigeba mehna ndik no kanala nisba ya le tab sira kibe kitba to ni fakuga rasim pisila yemro wado kanre na wulga ba to mbedla nisba fa bam na to me raran bam po sabsinyake nora yibun soba sani Institut des sciences des sociétés lamba sintiki lawotondre bitak ya langazugo Song te banga da balanis ba sembe bevesra pour un watuma piugui la nibui de fanton banga vonre aria yelkanga la Institut des sciences et des sociétés de Bampa Centre national de la recherche scientifique et technologique ratneba rasmanua tarasra le barangis bam hentuen lui septour totondre gomzugla ningab sananga rwanda yumda ya senken yo korol kalra la fiwa hambe Burkina Faso Canada wanto le nibui da tuen ponsil kanga adaya kwezugu banga da sanandi rasmata batore banga mitba en convenant la yalibu totore 5d ne bam taxra pour a Maxime Compore bam ya INSS banga da basul tor soba le 27 28 29 avril tonna tixa banga da
d na n tigsa karen-bi bɛda tɩ b wa zĩndi tɩ d na taaba n sõse la d kelg taaba n gese tõnd sẽn vɩ yell ninga rũnnã pʋgẽ wã t'a yaa laafɩ yelle n le yaa zũnglugã sẽn kẽ tõnd tẽnga tõnd datame n zĩnd n sõs ne taaba n gese d tõeme n tũ sobgo n paam tɩ tẽngã taoor dãmb me paam saglg bilf n paase bala tõnd me yaa vɛɛsdba tõnd sẽn vɛɛsda tõnd sẽn yẽt bũmb ninga wã d na n sigla lame n gesd na n maana wãna n dɩka n kõng tẽngã taoor dãmba mam me reeg n paase bala yam ne yam n paasd taaba tɩ yella paam tɩɩm Wezut la nisba hanna wegsa ha ne vɛɛsdba la bãnga mitba b na YouTube no bɛd pʋgẽ karen-bi bɛd karen-saam dãmba n leb n paas karensa generaado yɛl bãmb fãa tɩ b na n kell n kʋmsa n dɩka n kõ Burkina Faso tẽngã taoor dãmbã tɩ bãmb me tik kell bãmba n paam n kẽes b tʋʋmda no-kẽndr pʋgẽ d ket n be ne Maxime Compaoré sẽn zoe n gʋlsb yɩa tɩ tõnd desɛbã n maneg n vɛɛsa pʋgẽ wã n yiisã tõnd gãda neb sẽn ta ne pisnu la nu n na n wa wilgi bãmb me vɛɛsgã pʋgẽ bãmb sẽn yẽ bũmb ninga bãmb me sẽn tar yam ninga n tõe n sõnge tɩ tʋʋm na kell n yɩ sõma donc neb pisnu la nu wã nika fãa na n paama sore n dɩk wa minit piiga bɩ minit pii la nu n wilg yẽ me tʋʋm na sẽn zem to-to tɩ sẽn ketba bãmb na n zĩndame n kelge y mi tɩ bãngrbã wɛɛngẽ yaa kɩɩs taab n be be me d na n lagm n kɩɩsa taaba tõnd sẽn wa na n yals bũmb ninga wã d na n modgame n dɩk yẽnda soaba n taas taoor dãmbã tɩ bãmb me paase tɩ yaa woto na n maneg tẽnga rasma tãab tagsgo la põe taab bãng la ninsba bãmb me sẽn vees n yẽnde n dɩka n wilga nin-buiidã ada na n yɩ wẽn-kato tɩ b yãk weer Institut des sciences de société zakã pʋgẽ tɩ bãngdb la ninsba sẽn kẽesda b toogo laafɩ wa kaorengã n leb n paas yõ-koglgã wɛɛngẽ tɩ b rɩk n pʋɩ ne neb la ninsba fãa sẽn na zẽk b noore wa bãnga yaa la ninsba fãa sẽn me bendre sã ne bãng mitba sẽn be Burkina Faso kaana sẽn tõe n tʋm tʋʋm la ninga sẽn kẽeda nin-buiida vɩɩm yʋlsg wɛɛngẽ Senget taba huira korlog yel ken gen pourrin zam la musa tourni faku res pis la yembre to yala sra tuma hanaman minute pista tore au ministère Zak Pora na wilge yel ken res pas jamais sen ba mwenge sa ya ne nebla nisba senget taba huira korlgo ada bam yelame de sa ne la lo ken re ndike patat bam dabo le bam pas mer sananges ti nanam sanor wusro panya kadabato liberatum beda to damye den ya yel bam kite lapsa wed kunga na yilente tor bange si ya totonre en bunbu sen ko hanzema yu pila nu lawotonre wen la sida kabore takra yalango nebla ni singet woro korlo yelle sira taba nan wuli gab supano anga sane bamba ya yum pila nu la wotone bam sen vi yel kera sen ken bam tuma wenge bam sulla ne tisna namsa sen ya sodas na zin netaba ya zuler menga adeni kwensa wuli game to patolon 15 bamba sa ne nebla ni si absenya ke en konambu totori la bum ni si ya zuler on ton yida ya ton parler ninga bam ministère syndiqué na nyes bam sulla kala wakat bilf pora la sekanga beti bureau syndicat national sen konemne ni singet woro korlo yelle yela ba dibam sega ministre en les passé ministre ning sen en fonction publique la syndicat wilgab sunore ne ni so ne ning bam santala ab yela me tibam tienda nama tongo to damba la ba ne to damba sin kenga pelsa nemne ni singet woro korlo yelle me tibam na kelen ya sa no bogzugu la venega me wilgi ti sekanga kabum si ya guerre ral minute pista blogor pore net kan fan lebran le ba tumzinga ya sunu kon Burkina Faso tun catholique christian de ba tisane teba sotwaka na le paka kwelimse Rwanda yumda tout yibla pisila yiba pourrin ya kibala ninga commission épiscopale des pèlerinages et congrès eucharistique un sac de conférence épiscopale Burkina Niger yuringa ser kibeki bala musa tuni faki wala sim pisila yimbra na wulgi de sana signe Rwanda teka sane teb sotwaka na le singame yel ken qui tira pas mal la masse masawa boumfa sur la métier soma bid qui kelre la bang boum la ninga sena yi totonre te kiri neba le kengap seba sota kalona yumna
ite tõe yela botõndre tɩ yaa sũ-noogo n na n kõ tug katolik kres tẽedbã fãa gilli n dag yẽnda b tẽeb so-toaka sẽn dag n yalse n zems ne coronavirusã waoong tɛka yʋʋm tʋ-sɩb la pisi la yiibã yel-kãng na n lebg n pakame d sã n tẽ commission épiscopale de pèlerinage et congrès eucharistique CEPCE koɛɛga bãmb wilgame tɩ pipi so-tagdbã b na yɩka sẽooga kiuga pipi daar sẽn wate la rẽnda yĩnga baa tɩ bãagã sã n ket n bee benre bãmb lebg wa yɛlla ninsbã fãa n dag n kɩte tɩ b ra yalsg tug n katolik tẽebã so-toaka la baoosgo b sorket noomã ne yɛla sẽn lebg to-tʋmdra ra zãag naaba bãmb yaa so-toagdbã sull taoor soaba kõnt d vẽenem sẽn kẽede yɛla ninsbã fãa sẽn dag n kɩte tɩ b yalsg katolik rãmbã tẽeb so-toaka tẽeb so-toaka lebg n na n sɩngame a ra sɩng n maandame la a ra wa n yãka wakata yembre tɩ yãmb mim tɩ bãag ninga da wa n kẽe sʋkã kɩtame tɩ nengã fãa ra lebg n baooda a menga fo ka mi bãagã na n tʋg n tek zĩig ninga fo sã na n yɩ tẽngẽ fo tẽngẽ na n kẽng tẽngã to yɛla wʋsg yaa toogo kẽer sakrame kẽer ka sakde donc momsã pʋgã b sẽn lebg mosã tɩ yolse tɩ nengã fãa na n yet n sakd mosã tɩ b tõog n wa wã yɩɩm soaba zĩig nins tõnd n da kẽnd wala maan wala tẽeb so-toaka zĩigẽ tɩ yaa Jérusalem tɩ yaa Italie tɩ yaa Francais tɩ yaa Portugal bãmb me zĩisẽ fãa ra lagm n pagame a sã n yaa sũ-noogr botõndre tẽegdame tɩ sã ne CEPCE rãmba katolik rãmba tẽeb so-toaka a b yãka sã ne tʋʋmd sẽn na n tõog n ges yel-kãng t'a paama pidsgu yaa rẽ tɩ yãmb sãn dat n kẽnga tẽeb so-toaka a rõanda yʋʋmdã yãmb sõmbame n tũ sulla sẽn na n kõ yãmb sagls la ninsbã wã la yɛl ninsbã fãa sẽn na sõmb n pidsi yaoolmã n kẽng tẽebã so-toaka d ket n be ne ra zãag naaba n kolg wɩʋg bãagame n kolg wɩʋgã bɩ bãagame de toute façon rẽ ned lebg mosã n tak tɩ tõnd na n tʋlg n vɩɩmda ne bãaga pa tõe b nan pa yeta kiim tɩ bũmba la donc bãaga meng nan pa ki la a ket n tõe n maan yellã tõnd me mi tõnd me na n dɩkd yɛla neng ninga sora bilfu na yɩ tɩ bãaga me ra leb n tall pãng yaa la tõnd me leb n tõog n vɩɩmd d tẽebã vɩʋʋngo yaa rẽnda n kɩ tɩ bool yãmb dũnna tɩ b wa tɩ b kõ kibare tɩ b wingdame tɩ mosã sẽn datame le maana tẽeb so-toakã le tõe n waame conférence wã n wa loog n tʋg n tɩd wĩnnig b soa nins n na n dɩke la mak ninga na n make tɩ tõog n kẽng n tʋg n pidsi tẽebã d sã na n wilg yã sã ne commission épiscopale de pèlerinage et congrès eucharistique taoor soaba bãmb wilgdame tɩ katolik rãmbã tẽeb so-toaka a yaa bũmb sẽn sõngd katolik rãmbã b tẽebã pʋgẽ tɩ zĩsla ninsbã b sẽn yãkde n kõt-b tɩ b kẽnd n bãngd yɛla ninsbã sãn be be yaa bũmb sẽn na n tõog n sõngba tɩ b paas b tẽeb pãnga n tõog n vɩɩm ne wala sẽn segd to-toodre ina wa kenga yi wisra wenga ti Burkina Faso min hella ninga singeta yi wisra yellen leben pas kibe kitba abzen kabnore la musarare en keng stade du 4 août sembe malagara pour un runda ya hananti getu ma 5 totonre ninga abana tonga metti éliminatoire de maswate kan 2023 hana to Côte d'Ivoire sur abana tonga men sing balla tombe ne be kana tonga et semi bala entreprise la ninga singeta tuma yella wuliga me tilsana ngel ko bazu pihno zoen same ligid 5 de stade du 4 août malard pour ay bom si yexi fawa milliard pila na swotondre Béranger Zambelongo kengamete yi kaseto na pwenedo si totone Balninga etalon wa santa au stade 4 août l'or pour le yum dambe son l'oreiller mikdeme ti zulu sa fangil kepe l'armée ya kasanga to torankité ti fédération burkinabé de football la mena wiligi très la meta par stade 4 août en l'armée libéral mancha confédération africaine de football mais wiligi ti atile top manche hem pali bal pana le tonri en temps Burkina Faso stade kasanga poronye la kiwaye mede sendenge ti kan 2023 senanta ko don vara na singe mikdeme tebnan ki ngamen torangi se tout mon buto son tumde sa ne stade wa ben le ministère ninga son geta yu sala yele ze kan tona ne kibaki de bam me mana venu ka seto yele obuto tol sin kenda ala sina sa waro sin ya kibaki tam sin ken ne wala yu sala jinwa ba mu gamete to ni son bebe son montuma aya bum si ya kasanga la bam patolo on considère boton de tikala septembre kiuga bumba nan ton sami bit kalaba nous busro dans sokraton no ti abon man stade est-ce que stade na yi prêt est-ce que talent ton ka et ti runa wa o sakam pak ko linsan ti ton na wa chenka nje bum ninga man na kawa ton ya wa teme nje ton je ha men to tum ne tum na me
la ton je tumna tu modern ningawa tu tumna ningawa ton je tamti yili ki tumna se juin tu ton éliminatoire à Cannes Côte d'Ivoire à Kawa na itoro ba menga yela ton juin à Cannes ton et là bon ran wende utara mti Cannes septembre en tout cas dès là septembre tumna na ton seme la ton je tumna wo xamé yamenti stade réhabilitro kananae ton bram petit stade mais depuis années 80 chinois mais ton waka ton petit stade men 4 plan stade 4 plan ya man na wana yolon tume a Hermani ya barsin ya min ning sin geta yin wuzara yel li kam tobre bam kontab takre on wuligin to mini se zoen tum na ya bumbu sin sek pe kal bam consider tikalaka tum na same tuma kenda soma ton sur noma me nyam nyate entreprise en tout cas neba ya mobilisation ntar tuma tum wosko zoimane la nketawa irmitia wosko la ton pama assurance ti kanijouin vestiaire damananse ni pelousa bam sanse tona bohonge hanten ton premier match éliminatoire ka la han papa me sur pan ensemble parce que ton miti le 28 septembre stade ananse azanga entreprise coton assurance la nyamnya tuma kenda soma leben le wulgam meti bum ning sen kete bam na se brab so kon ton to me sna yilanti stade adu ton ran kin wasan serati ni muida to entan de ben dam yati bal san watan don te Burkina Faso bal kil hidu bese en kabe yamme ay atoro yamme ngami meti ton san yi nan ton ziato ton public pas ton ken benie ya togo la yamme te a obiyate supporter ya 12e joueur ton san tor kane supporter damba kota tonre etalon ramba te pam victoire ya yinga ton date ton match ramba ton kane Teratina ya te stade 4 août absena le bran lem sa le bran me azini se sama ya ligit sin ta ton sefa milliard pila danser la million ko so poyi labsana de kan kin saporon ne benis mesen de tum dan ton boton da wilga meti septembre kiuga son watan ton wen lomle mi kida meti tum ni sepsena ton ben da anasa me kiuga yemle sin de te kan 2023 wa anaton sa zabr sankana val biring wedo sugra mehen ni bin kota pa pankala minge hana yidenti de vwene tabla fi den ringa wena kor sugur panga ti sugur hum piuzi la ninga fa imikda me ti vwima ya yole wena kor arzuma yel somde sekna le rakatato tele yiktaba ne kibe television 3 TV zugu